नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जुलाई 2024 केमिति रहिबो राशिचक्र षष्ठ राशि कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर तेज वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि आम चैनल अपलोड होता समस्त वीडियो आप सर्वप्रथम देखार सुजोग पाइपर। चलो दर्शक बंधु आ विलंब करवानी आरंभ करवा आज आलोचना चक्र जुलाई मसरे केमिति रहिबो कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल। ए कन्या राशि जार अधिपति ग्रह होउछंती बुध। ए कन्या राशि शुभवार रविवार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार। शुभ संख्या 5, 6, 8। शुभ रंग सबुज धला नील। यही कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वभाव विषय सामान्य रूप से जानी रखा। कन्या राशि जात व्यक्ति सृजनांदकारी धनवान सेवक युक्त प्रवासी कलापट्टु गुरुभक्त प्रियवादी देवद्विजादिते भक्तियुक्त धर्मकर्मादि युक्त जनपूज्य बहुपुत्र और अल्प कन्यायुक्त होता। जुलाई मसरे कन्या राशि कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति से विषय जानी रखा। मेष राशि मंगल, वृष राशि बृहस्पति, मिथुन राशि शुक्र बुध, कन्या राशि केतु, कुंभ राशि शनि एवं मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछन्ति। ए गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह ही विचार करिपरिबा जे कन्या राशि रे जन्म होइथिबा लोकंक पई एही मास फलप्रद हेबाकु जाउछि। एही मासरे शनि षष्ठ घरे, मंगल अष्टम घरे एवं राहु सप्तम घरे रहिबे, जेउथिपाई आपनको स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देवाकू पड़िबो। कारण स्वास्थ्य रे आपणकर सबुठार बड़ समस्या होई पारे। आपणक राशि रे केतुंक उपस्थिति मध्य हठात एक समस्या सृष्टि करि पारे। कार्य क्षेत्र रे आपणकर कठिन परिश्रम अनुଯାयी आपणक कार्य रे अग्रगति करिवार सुजोग पाइबे। चाकरी करुथुवा व्यक्ति माने मध्य किछि विशेष कठिन परिश्रम करी किछि विशेष लाभ पाइबार संभावना मध्य रहिछि। जेतेबेले व्यवसाय करुथुवा लोक माने भूल योजना उपर ध्यान देवा परिवर्ते सीधा रास्ता रे जाई सेमानकर व्यवसाय रे किपरि अग्रगति करिवे सेति ध्यान देवा उचित। यह छात्र छात्री मानक पई कठिन परिश्रम रे परिपूर्ण समय हेबाकू जाउछि। तथापि आपण भल सफलता पाई परिबे। प्रेम संपर्क रे पारस्परिक जोगाजोग वृद्धि पाइब। परस्पर को बुझिबार अनुभव बढ़िबो, जहाँ संपर्क रे परिपक्वता वृद्धि हेब। किंतु किछि जिनिस को बढ़ाइबा द्वारा संपर्क दुर्बल होई पारे। विवाहित लोक माने सेमानकर दाम्पत्य जीवन रे खुशी अनुभव करिवे, किंतु शाशुंक हस्तक्षेप आपणक संपर्क रे किछि समस्या सृष्टि करि पारे। सरकारी क्षेत्ररू आपणको लाभ मिलिबार संभावना अछि। धार्मिक कार्यकलाप प्रति आपणकर आग्रह बहुत वृद्धि पाइब, जेउथिपाई आपण एही कार्यगुड़िक सक्रिय अंशग्रहण करिवे एवं आपण सम्मान पाइबे। जदि आपण अध्ययन पई विदेश जावाक इच्छा करती तेबे आपण कठिन परिश्रम पर सफलता पाई परिबे। दर्शक बंधु, बृहस्पति एवं शनि ये दुईटी ग्रह होउछन्ति गोचरीय ग्रह स्थिति एवं राशिफल मुख्य ग्रह। यही मानू नहीं आम विचार करती शुभाशुभ राशिफल। तेणु बृहस्पति आपण राशि नवम स्थान रे एवं शनि आपण राशि षष्ठ स्थान रे अधिष्ठान करुछन्ति। प्रथम जदि आम बृहस्पति कथा चिंता करिबा तबे बृहस्पति होउछन्ति धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, यश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक। तेणु आपण राशि
ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ନବମସ୍ଥ, ତେଣୁ ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ, ଏକାଦଶ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଧନଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରକମର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଣିଦେବ। ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରତ, ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଶନିଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠସ୍ଥ। ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଏହି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଶନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମୟ, ସେମାନେ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଶୁଭାଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ସେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ରହୁଛି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ, ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାତା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଏବଂ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।